استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله وعلى سيدنا رسول الله وأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خصوصا لروح المرحوم حج مصر أنتم أن الله غاشى بالرحمة والمغفرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينجدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشعرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لنا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا لن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ذات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على
سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر العلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل يا ربي وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا غفور. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ولا عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل واوصل واهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله وبحمده وما قلنا من المغارب هذه صلاة البركة هادية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى روح رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى المجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابع بسلام الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بسلام الدين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح المرحوم حجي مسري أنتم بن أنتم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اوصل لهم ثواب ذلك منا اليه. اوصل لهم ثواب ذلك منا اليه. اوصل لهم ثواب ذلك منا اليه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رسول الله عليه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل ما اجتمع قوم مجلسا يذكرون الله لا يريدون إلا وجهه فنادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Jadi syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah. Siang hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun
Walamun harfun wa mimun harf. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang namanya satu huruf itu adalah kalimat alif lam mim, tapi kata baginda Muhammad, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan satu huruf yang kita baca berlipat ganda pahala menjadi 10, bahkan sampai pahala yang tak terhingga. Oleh karenanya ketika kita diizinkan oleh Allah untuk membaca surah Yasin yang jumlah ayatnya sebanyak 83 ayat, yang jumlah hurufnya Masya Allah banyak, kalau kami hitungi masa banyak, ayatnya, huruf yang ada di dalam surah Yasin itu merupakan puluhan bahkan ratusan ayat, yang ratusan huruf yang kita sebutkan, bukan ratusan lagi, bahkan ribuan huruf yang sudah kita sebutkan, yang kita baca tadi, itu semua menjadi ganjaran pahala bagi yang membacanya. Mudah-mudahan dari setiap amal ibadah yang kita kerjakan dapat menjadi sebab menggiring kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Karena yang namanya kita manusia, kita ini tidak tahu dari amal ibadah yang mana yang akan membawa kita masuk ke dalam syurga. Salah seorang sahabat Nabi dikatakan bahwa beliau ini bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As. Beliau ini suatu ketika menyaksikan dengan mata dan telinga beliau sendiri ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Nabi yang ketika itu masuk ke dalam salah satu majlis Nabi Muhammad, kata baginda Muhammad, dakhala alaikum rajulun min ahli jannah, telah masuk orang ahli syurga. Hari pertama Nabi Muhammad mengucapkan kalimat tersebut, yang kalimat itu menjadi sebab para sahabat bingung, siapa itu orang? Dilihati oleh para sahabat, oh si Anu. Kemudian hari kedua duduk lagi Nabi Muhammad bersama dengan para sahabat. Kemudian lagi-lagi Nabi Muhammad mengatakan telah masuk kepada kalian orang ahli syurga. Dicengangi lagi oleh para sahabat, ternyata orang yang semalam juga. 2 hari sudah nih. Hari yang ketiga pula Nabi Muhammad duduk bersama dengan para sahabat. Jadi istilah kata bermajlisan itu dari zaman Nabi sudah ada. Nabi duduk lawan para sahabat, disebutkan Nabi, hadis-hadis Nabi, Al-Quran, kemudian banyak hal yang Nabi Muhammad tahu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi hari kedua, hari ketiga sama persis, orangnya yang masuk adalah orang itu juga. Lalu salah seorang sahabat memberanikan diri untuk mencari tahu apa alasan kenapa jadi Nabi mencap orang itu sebagai orang ahli syurga. Kemudian ujar Abdullah ibn Amr ibn al-As, aku datangi ke rumahnya dan aku katakan kepada orang tersebut bahwa aku sedang dalam masalah bersama dengan keluargaku. Bolehkah aku menginap bermalam di tempat pian? Ujar si pemilik rumah, silahkan. Malam pertama dilihat oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As, apakah orang itu mungkin sholat malam berhimat banyak rakaatnya atau banyak bacaannya. Dilihat oleh beliau malam itu kada menggawi apa-apa, sama seperti yang digawi oleh sahabat pada umumnya. Hari kedua pulang, malam kedua, mungkin ujar Abdullah ibn Amr ibn al-As, ini orang kelelahan hari ini, jadinya malam kedua, malam besok nanti akan beramal. Dihati-hakannya malam esok sama juga gawiannya. Sampai ketiga malamnya sama juga gawiannya. La ilaha illallah, ujar Abdullah ibn Amr ibn al-As, tambah bingung sini. Apa kira-kira yang menjadikan orang itu dicap oleh Nabi sebagai orang ahli syurga? Lalu apa? Ketika itu si Abdullah ibn Amr ibn al-As memberanikan diri mengatakan, ya fulan, sesungguhnya ulun kada bisi permasalahan lawan keluarga ulun. Tapi yang terngiang-ngiang di dalam ingatan dan pikiran ulun, pian ini 3 hari berturut-turut dicap oleh Nabi sebagai orang ahli syurga. Lalu dengan apa kira-kira pian menjadi dicap oleh Nabi sebagai orang ahli syurga? Ulun lihat sholat pian sama lawan sahabat yang lain. Ulun lihat baca Quran pian sama dengan sahabat yang lain. Ulun lihat puasa pian sama lawan sahabat-sahabat yang lain. Karena bedanya gawian pian lawan sahabat-sahabat yang lain itu ada. Tapi kenapa pian dicap Nabi sebagai orang ahli syurga? Lalu ujar orang tersebut mengatakan, ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, ketahuilah, sebelum aku tidur di setiap malamku, aku selalu meminta ampun kepada Allah. Kalau aku ada salah lawan orang, aku ada salah lawan Allah, aku minta ampun lawan Allah. Dan apabila ada orang salah lawan aku maafkan sebelum orang itu minta maaf. Masya Allah.
Jadi ujar sedikit, bidzalik niltal jannah. Dengan hal yang demikian itu engkau mendapatkan syurga. La ilaha illallah. Mudah-mudahan masuk syurga kita barangkali. Jadi sidin ini apa? Karena banyak amalan. Karena banyak amal ibadah seperti mana sahabat-sahabat yang lain yang sholat sunnah semalaman suntuk, yang baca Quran semalaman suntuk, yang berzikir semalaman suntuk, yang esok harinya mereka berpuasa kada. Jadi sahabat ini Masya Allah tabarakallah ternyata memiliki amalan memberasihi hatinya di setiap malam sebelum inyaguri. Masya Allah, berasih hati orang. Kada tahu diurak, kada tahu dimusuh, kada tahu diiri, dengki, kada tahu di apa-apa. Pokoknya mun hatinya sudah bersih, maka itu ciri orang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hati ini pulang kada ada yang tahunya kecuali kita juga. Beiri lawan orang nang tahu tuh kita beiri kita juga. Dengki lawan orang, muar lawan orang, sarik lawan orang nang tahunya bahwa kita tuh muar sarik lawan orang tuh kita juga. Jadi tergantung kitanya aja lagi nang apa kita mengandak diri kita. Kalau kita hendak hati kita bersih, dengan bersihnya hati kita digolongkan sebagai orang ahli surga, beruntung tak kita. Oleh karenanya, Masya Allah, ini pelajaran yang dinyatakan oleh para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Oleh karenanya, orang-orang kita pun juga Masya Allah perlu melatih dengan hal yang demikian itu. Bersihi hati terlebih khusus ketika hendak tiba bulan maulid Nabi. Di bulan maulid tinggal seminggu aja lagi. No? Kalau para sahabat-sahabat itu mereka jauh-jauh hari sudah mempersiapkan. Apa yang mereka persiapkan, hati mereka dulu mereka persiapkan. Agar apa? Manakala ada wadahnya ini pulang sudah siap untuk dituangi dengan berbagai macam jenis apapun. Ya kata, dengan wadah yang sudah bersih, dengan wadah yang sudah siap, maka ketika dimasukkan sesuatu apapun di wadah itu pasti orang mau dia mengambilnya, keberkahan terlebih lagi mau mengambilnya, yang kata asal hatinya bersih dulu. Nah, sementara orang-orang kita bila memberasihi hatinya, yang kata pas masuk bulan maulid hanya mulai memberasih, maka yang kita dapatkan berbeda dengan orang yang memberasih dari awal. Oleh karenanya orang-orang kita berasihi dulu zahir kita, berasihi ulang batin-batin kita. Kita ini biasa memberasihi yang zahirnya aja. Mandi sehari ada yang 2-3 kali, apalagi musim panas kayak ini dah. 2-3 kali mandi, Masya Allah. Ayo memberasihi yang zahir, mau behimat kita. Yang kata muha pina birot-birot sedikit diratakan, muha birot. Yang kata kenapa lagi macam-macam kita ini hanya bisa menghias yang zahir, sementara Allah karena memandang lawan yang zahir. Yang dipandang oleh Allah qulub, hati yang dipandang oleh Allah lawan amal ibadah yang kita gawi. Allah kada pernah memandang lawan fisik. Allah kada pernah memandang lawan indah eloknya wajah orang itu kada. Yang dipandang oleh Allah adalah hati. Amun hatinya bersih, amalnya bagus, maka akan diterima seluruh apa yang ia kerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang-orang kita berasihi dulu wadah. Kita ini wadah, masing-masing berisian wadah. Ganal halusnya itu tergantung kitanya aja lagi. Sebesar apa kerinduan kita dengan Nabi Muhammad, maka kita harus menyiapkan wadah nang gondol juga. Kalau kita biasa-biasa aja, ya biasa-biasa juga kita dapatkan keberkahannya. Oleh karenanya wasi'il mashhad, makin kita perbesar ya, kalau keinginan kita untuk mendapat rahmat, maka makin besar pula kita akan mendapat rahmatnya itu. Nah, jadi tergantung kitanya juga. Segala sesuatu itu kembalinya ke kita. Nah, kayak kita hendak pahala gonol nanti kelak di negeri akhirat, yang tahu, maka apa yang harus kita lakukan? Banyak-banyak beramal. Nah, oleh karenanya beruntung kita telah dipilih oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad yang sudah berada di ambang pintu bulan maulid Nabi. Karena insya Allah minggu depan sudah masuk bulan maulid. Dan oleh karenanya orang-orang kita mari persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, persiapkan segala apa yang kawah kita siapkan untuk menyambut bulan lahirnya Nabi Muhammad. Suatu ketika dikatakan oleh salah seorang ulama kita yang mengatakan, idza kana hadza kafiran jaa zammuhu bitabbat siyadah fa fil jahim mukhallada ata annahu fi kulli yawmin itsnaini annahu yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada
Famadhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran, ini orang kafir yang nyata-nyata sudah dihinakan, direndahkan, dicaci maki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahab wa tab. Sungguh celaka Abu Lahab dan kedua tangan Abu Lahab. Bahkan bukan hanya Abu Lahabnya, istrinya pun juga celaka. Nah, tapi idza kana hadza kafiran ja'a dzamuhu bi tabbat yada fa fil jahim muqallada. Di neraka pun beliau sudah kekal. Tapi istimewanya beliau apa? Fi kulli yaumil itsnaini annahu, setiap hari Senin yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Sidin setiap hari Senin diringankan siksa oleh Allah karena pernah gembira dan himung dengan hari lahirnya Nabi Muhammad. Ya Allah, dia orang kafir yang nyata-nyata masuk neraka, himung lawan hari lahirnya Nabi Muhammad, mendapat keistimewaan juga dari Allah. Apalagi ujar para ulama, kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, himung gembira dengan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka sesuatu yang besar, hadiah yang besar akan dipersembahkan oleh Allah untuk kita. Nah, jadi tergantung kita aja lagi. Nabi Muhammad sendiri, beliau ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, lima tasumu yaumal isnin, wahai Rasul, kenapa pian ni puasa hari Senin itu, kenapa? Ujar Nabi Muhammad, zaka yaumun wulidtu fi, itu hari adalah hari di mana aku dilahirkan. Nabi Muhammad merayakan dengan ibadah puasa setiap hari Senin, bukan setahun sekali, setiap hari Senin. Bahkan dikatakan oleh para ulama, jikalau kita kullu yaumin, kalau kita setiap hari mengadakan peringatan maulid, itu pun masih belum cukup berterima kasih kepada baginda Muhammad atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ada cukup. Setiap hari maulidan ada cukup juga, Masya Allah. Sementara kita setahun sekali bermaulidan pas peringatan maulid Nabi, yang kata masih banyak berpikir-pikir takutan ini, itu, dan lain sebagainya. Kada wani mengeluarkan apa yang kita miliki untuk Nabi SAW, maka sungguh anehlah orang itu. Karena apa? Nabi Muhammad itu memberikan apa yang beliau miliki untuk kita. Nabi Muhammad SAW memberikan apa yang beliau miliki untuk kita. Waktu diberikan silin untuk mengingat hamba-hamba Allah, umatnya beliau Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai di akhir kehidupan Nabi, yang diingat oleh Nabi adalah ummati. Di akhir kehidupan silin yang dinyatakan silin umat. Meninggal sudah silin, ujar disebutkan dalam riwayat, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup dan mati aku ini, ujar Nabi Muhammad, masih membawa kebaikan untuk kalian. Ujar para sahabat, ya Rasulullah, ketika pian hidup, pian membawa kebaikan itu jelas nampak. Tapi ketika pian meninggal, ketika pian wafat, bagaimana kebaikan yang pian bawa, wahai Rasul? Ujar Nabi Muhammad, amal umatku itu diperlihatkan kepadaku. In ra'aitu khairan hamidullah. Jikalau aku melihat yang digawi oleh orang itu adalah baik, maka aku berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Dan jika yang mereka gawi adalah gawian yang tidak baik, istaghfartu lahum, akan aku pintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Dan kurang apa lagi sudah Nabi Muhammad. Orang kita wani habis duit yang latah untuk memperingati ulang tahun kita. Kai masih ulang tahun lah. Nah, janganlah ulang tahun kita wani habis duit. Ayo kena kita apa kalau di mall tuh lah, nang makanan Korea tuh makannya. Makanan Korea tuh, nah itulah pokoknya. Atau Masya Allah, wani habis duit, tapi maulid Nabi 50.000 aja berpikir kayak, ya Allah. Masya Allah. Oleh karenanya orang-orang kita ini kira-kira apa yang kita persembahkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tak anak ulang tahun hebat benar juga. Apakah dengan lahirnya anak kita tuh kita akan masuk ke dalam surga? Belum tentu. Tapi dengan lahirnya Nabi Muhammad, kita dikenalkan dengan surga, kita dikenalkan dengan tata cara beribadah kepada Allah Ta'ala, kita dikenalkan dengan tata cara salat, kita dikenalkan dengan hal-hal yang lain-lainnya. Oleh karenanya, seberapa besar terima kasih kita lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya
Hanya itu yang dapat ulun sampaikan. Mata ulun ini mengantuk, baru sudah barat mata. Jadi terpajam-pajam ya sudah bacaan. Dan karena dari pagi tadi di rumah ada Habib, makanya lapahan gitu jadi. Nah, jadi mudah-mudahan sedikit yang ulun sampaikan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita semua dapat menyisihkan sebagian harta kita untuk baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di bulan-bulan yang akan datang ini. Mudah-mudahan kita berdatang panjang umur, sehat walafiat, rezeki diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi oleh Allah. Amin. Bismillahil Fatihah. Amin. Doa selamat. Biar ada. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tahdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.